কলকাতায় কোনো পার্টি সাহায্য লোক নেই, এই জন্য এত বৃষ্টি পড়েছে কলকাতার লোককে অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই সাপটা দেখে নামছে, দেখো দেয়াল বেয়ে নামছে, ওই সাপটা দেখুন দেয়াল বেয়ে নামছে দেখুন, কি বলছে? ওই সাপটা নামছে দেখুন দেয়াল বেয়ে। ও সাপ হ্যাঁ আছে, দেখে এই দেখবে আসো, দেখবে আসো দেয়াল বেয়ে নামছে কেরম ভাবে, ওই তো দেয়ালে নামছে। बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है वो। হ্যাঁ हाँ वही तो आइए आइए जल्दी देखिए कितना बड़ा सांप है। तुम देखो और जाका हो जाएगा, तुम देखो। अरे बाप रे। ये तो বাচ্চা সাপ है, কারণ মনে মনে সাপ है आता है ঘরে পেছন का और এই হচ্ছে ডানা সাপ না? হ্যাঁ দাঁড়া সাপ ওই দেখো পড়লো, দেখো এই পড়লো, এখনো আছে, এখনো আছে, এখনো আছে, এখনো পাইনি। হ্যাঁ इसके पीछे नहीं होगा, उसी में होगा, उसमें तो कोई रहता नहीं है ना, হুম उसी में होगा।